आपण माने आम ठारू बहुत दूरे रहिले मध्य आम समस्त को अति पाखरे रहिछु परि आमर जीवन लागुछि। तेणु प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणवा निमंते केते खुशी लागुछि। आपण मान को देखि करी यह केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह दान अटे। आपण वाक्य रे आगे नेबे आज्ञा। Okay, thank you, Nirupama. Thank you so much. Okay, ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ରେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଥକୁ ଆଲୁଅ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜାଇରସ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଜି ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଅଟେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମହାନ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶନିବାର ଦିନ ମତେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସଣ୍ଡେରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ଅଲଗା କାରଣ ହେତୁ ଆସିପାରି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇ କାମ କଲା ପରି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ନିରାଶ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ କଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କେବେ ଆନନ୍ଦ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କେବେ ଖୁସି, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କେବେ ଆଉ କିଛି ପାଇବି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସେ ଆକା ଆମକୁ କଣ କରିବ, ଧୋକା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଗତରେ ଜଣେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଓ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରମିସ୍ କୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରିପାରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାନ କଣ ହେବ, ଜଗତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଣ କରିବ, ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଣ କରିବ, ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ତମେ କଣ ହେବ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ, ବହୁତ ତମେ କଣ କରିବ, ଦୁଃଖିତ ହେବ, ରୋଦନ କରିବ, ବିଳାପ କରିବ, ଆଉ ତମେ କଣ ହେବ, ତମ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଣ ହେବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନେଇକରି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସେ କଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ମାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ କଣ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ କଣ ହେବ, ପରିଣତ ହେବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା।
प्रेज गॉड थैंक यू जीसस तुम मानकर दुख कौन हेबो आनंद रे परिणत हेबो आम मानकर दुख को प्रभु कौन करंती आनंद रे से कौन करंती परिणत करंती आज लोक दुख को सॉरी आनंद को दुख रे परिणत करबा लोक अछंती जगतर लोक किंतु आमान को जे जीवन देइछंती आमान को जे उद्धार करिसंती सेही प्रभु यीशु कहबा पाई चाहछंती तुम मानकर जे कोनसी दुख अछि से दुख को आमे कोन करबा आनंद रे परिणत करबा आमेन हालेलुया केत लोग हम विश्वास करछु आमेन जे विश्वास करबो से ईश्वरंकर कोन देखिबो महिमा को निश्चित भाबरे देखिबो आमे जब विश्वास करबा ईश्वरंकर कोन देखि पारिबा आमे महिमा को कोन करि पारिबा देखि पारिबा सेट आमे विश्वास करबा आज प्रभु निश्चित भाबरे मोर दुख को से कोन करिवे आनंद रे परिणत करिवे आपणकर जो दुख अच्छे आपण से दुख काको शेयर करि पारनाते काको आपण कोइ पारनाते एही प्रकार जदि आज कोनोसी दुख अच्छे आज प्रभु कहबा पाई चाहछंती आपणकर से दुख आनंद रे कोन हेबो परिणत हेबो जगतर लोक तो हमको हसिबे जगतर लोक हमको परिहास करिवे जगतर लोक हमको निंदा करिवे अपमान करिवे किंतु प्रभु यीशु कोन कहउछंती प्रभु यीशु कोन कहउछंती से कहउछंती तू मान कर दुख कोन हेबो आनंद रे सेटा परिणत हे जीवो 22 रे लेखा छै सेही पर तुम माने वर्तमान दुख पाउछ किंतु मु पुनर्बार तुम मान को दर्शन देवी और तुम मान को हृदय आनंदित हेबो आमेन हालेलुया से कहउछंती 20 रे तुमर दुख आनंद रे परिणत हेबो तापर 22 रे कहउछंती मु जो समय रे पुनरुत्थित हेबी आ पुनरुत्थित हला पर जदे तुमको दर्शन देबी दर्शन देला पर कोन आनंदित हेबो पणी कोन आनंदित हेबो पुनरुत्थित हेई करी जेतेबेले यीशु दर्शन देबे से समय कोन आनंदित हेबो हृदय वेरी गुड से जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होई करी दर्शन देबे से समय कोन आनंदित हेबो पुणी हृदय कोन हेबो आनंदित हेबो आमेन हालेलुया दया कर ध्यान सहित शुणंतु आ यीशु ख्रीष्ट जेमती कहिथिले आज पर्यंत यीशु पुनरुत्थित हेइछंती कि नाही ऑलरेडी पुनरुत्थित हेई सारी चंती यीशु ख्रीष्ट ऑलरेडी पुनरुत्थित हेई कि कोन करचंती हमकु देखा देइछंती ताहेले अम्मान को हृदय केमते को रहबा कथा आनंद आनंद एरि पा हित उपदेश 17 रे 22 रे लेखा आइछि कार मुकुस्त अछि बोली कोंतु न मु कहबी समय आनंदित हृदय उत्तम औषध अटे आमेन हालेलुया सेटा यीशु ख्रीष्ट जा कहिसंती मु जेतले पुनरुत्थित हेबे तुममान को हृदय कोन हे जीवो आनंदित हे जीवो यानी सलमन कहउछंती एक आनंदित हृदय पुनी कोन एक उत्तम औषध जार हृदय रे आनंद नाही से कोन करि पार नाही से उत्तम औषध नै पारु नै सेरि पई प्रभु यीशु पुनरुत्थान हेबा द्वारा हम हृदय रे कोन मिली जाईछि आनंद मिली जाईछि जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले पुनरुत्थान रो आनंद कोठी मिलिछि आमान को हृदय मध्य रे मिली जाईछि आमेन हालेलुया सेरि पई केबे हम दुखित हेबा नै केबे भी हेबा नै फिलिप जेल रे थाई करे कोन प्रेरित पाउल जेतेबेले फिलिपियो मंडली को लेखुचंती से जेल रे थाई करी लेखुचंती फिलिपियो 4:4 कोन बोल लेखुचंती फिलिपियो 4:4 कोन बोल लेखुचंती से कौनसी विषय रे चिंतित न होई सर्वदा प्रभु कोठारे आनंद कर पुनश्च कहू अछि आनंद कर आमेन हालेलुया जे कि जेल रे थाई करिबे कष्ट रे थाई करी जेल रे थाई करी बोले 15 सॉरी प्रेरित 16 अध्याय रे लेखा आइछि से 16 अध्याय रे से कोन करचंती पाउल आ सिला को कुडी रखुचंती जेल रे रखुचंती आज रे जेल रे रखबाटा गोटलगा से दिन रखबाटा से दिन केमती को रखुचंती भयंकर माडो मारी करे आंगु सिंकुली रे बांधी के जेल रे कोन करचंती
रखिचंती आ सेई जगह रे थाई करी फिलिपियो मंडली को से कोन करचंती पत्र लेखुचंती आ सेई फिलिपियो मंडली को जेतले लेखुचंती ए फिलिपियो पुस्तक केतरा केतरा अध्याय अछि 4टा अध्याय अछि आपण एक अध्याय रु 4टा अध्याय को जदि पढिबे से जगह रे अनेक जगह रे प्रेरित पाउल कोन विषय को बेसी गुरुत्व दउचंती एक आनंद विषय को से कोन करचंती गुरुत्व दउचंती आनंद विषय को से कोन करूछंती आज से जे फिलिपियो पुस्तक जदि आपण पढिबे आ कोन करबे से जगह रे आनंद विषय को कोन करि परिबा हमें देखि परिबा से पे लास्ट कोचंती लास्ट अध्याय रे फिलिपियो 4:4 रे कोन करो सर्वदा प्रभुंको ठारे कोन करो सर्वदा प्रभुंको ठारे आनंद करो हमें का ठारे आनंद करिबार अछि हमें प्रभुंको ठारे आनंद करिबार अछि किंतु आज लोक माने संध्या फास्ट फूड न खाइले से मानकर आनंद नहीं जिगा टना तुमको कोई थिली परा आणलो नहीं तमे काई के आणलो नहीं मोर प्रिय भाई बणी माने ए जगतर विषय रे आमे आनंद करिबा नाही किंतु का पाखरे आनंद करिबा प्रभुंको ठारे आमे कोन करिबा आनंद करिबा आमेन हालेलुया से भाई तुमानकर दुख कोन हेबो आनंद रे परिणत हेबो आमानकर दुख कोन हेबो जानिसंती कि प्रभु आनंद रे से कोन करंती परिणत करंती खाली से कथार नहीं बाइकरे करी करी से कोन करसंती देखैसंती सेति पई आमे कोन हेबा चेष्टा करबा आमे सबु बेले आनंद रे रही काहे कि आमानकर प्रभु यीशु कोन हिसंती पुनरुत्थित हिसंती पुनरुत्थित हैला परे आमानकर हृदय रे कोन मिलिछि आनंद मिलिछि आमानकर हृदय रे कोन अछि दुख अछि के कहबे मते बेसी दुख आइगा दुख बोली केबे कहबार नै काहे कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु आमान को हृदय कोन दे दैछंती ऑलरेडी दे दैछंती आनंद सेति पई सब मुहूर्त रे हमें कोन थिबार अछि आनंद रे थिबार अछि सब मुहूर्त रे हमें आनंद रे थिबा काहे कि आमान को प्रभु यीशु कोन करछंती तार पुनरुत्थान पर से आनंद दे दैछंती गोटे स्त्री कहूची कोन बोली करी मु तो जने दुखीनी स्त्री प्रभु किंतु प्रभु तार दुख को कोन करछंती आनंद रे कोन करछंती परिणत करछंती हम समस्त जानिछु तांको विषय रे पढंतु प्रथम सामुएल 1:15 एथिरे हाना उत्तर देई कहिला ना मोहर प्रभु मु दुखिनी स्त्री मु द्राक्षारस की मद्यपान करी नाही मात्र सदा प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे मु आपणा प्राण वेदना ढाळुथिली ए जगह रे हाना कोन बोलुची हाना कहूची प्रभु मु दुखिनी स्त्री मु गोटे दुख रे बंचीबा स्त्री मो लाइफ रे आनंद बोली बेटा मु जानी नाही मु दुख रे कोन करछि मोर वेदना को मु ढाळुची मो जीवन रो कष्ट को सदा प्रभु को कोन करछि जणाउची हाना कहूची मु जने दुखिनी स्त्री किंतु परमेश्वर कोन करछंती तांको परमेश्वर कोन करछंती परमेश्वर तांको सेमते दुखिनी स्त्री को तांकर लाइफ रे बंचवा पाए देई नांती ए तो पुरातन नियम कथा तांको दुख रे बंचवा पाए प्रभु देई नांती एबे गला परे पनीना तांको टॉर्चर करि पारबो नै काहे कि एबे आसी की गला परे सब आंको लाइफ कोन जाईची चेंज जाईची एबे जाई की कोन होची आंके गला परे जतले घर को जाउछंती ए मां हेबार अधिकार को पाउछंती के पाउछंती हाना जे कि जने दुखिनी स्त्री बोली प्रभु को निकट को जाईतिले यांकर दुख को नै जाईतिले एबे परमेश्वर सामुएल को द्वारा अगर दुख को प्रभु कोन करछंती आनंद रे परिणत करछंती आमेन हालेलुया प्रेज गॉड थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड जदि आपण भी आज कोनोसी विषय पाइबा पय बेसी दुख रे अछंती प्रभु मते एटा मिलितांता कि प्रभु मते मिलितांता कि एटा मिलले मते बेसी खुशी लागितांता मु बेसी आनंद करतांती आज प्रभु निश्चित भाबरे देबे कि नै आज प्रभु निश्चित भाबरे देबे मोर प्रिय भाई बहन माने काहे कि हमर दुख को से कोन करबा परमेश्वर आनंद रे परिणत करबा परमेश्वर
आपण गोटे विषय दुख रे रुहतु सेटा प्रभुंकर केबे इच्छा नहीं, केबे ही इच्छा नहीं। जदि वाक्यर सत्यता आपण भीतर प्रकट होचे आपण केबे भी दुख रे रहिबे नहीं, चाहे जहाँ भी समस्या आसु आपण दुख रे रहिबे नहीं। हाना कहिथिला मु दुखिनी प्रभु मु दुख को प्रभु ठारे ढाळुचे, किंतु प्रभु तार दुख को कौन कले आनंद रे परिणत कले। आज आम संध्या प्रार्थना बसथिबा यूट्यूब माध्यम जेते लोक आपण माने सुनुचंती मु विश्वास करूची प्रभु आपणकर दुख को आनंद रे परिणत करिवे। आज कौन से ऋण आनिकर आपण बहुत दुख रे अछंती कि घर बनैबी बोली अधा रही जाइछ, आपण सेटा पे दुख करूचंती कि आपणकर पुओ से ठीक रे पडुनांती बोली दुख रे अछंती कि आज प्रभु को ए वाक्य नै करी कहंतु प्रभु मोर दुख को तमे आनंद रे कोन करिवो परिणत करिवो। आमेन हालेलुया। तमे जदि कोनोसी लोक द्वारा तमे जदि दुख पाउछ, तम शरीर रो कोनोसी रोग द्वारा तमे दुख पाउछ, हेले प्रभु को आज आमे कहिबा प्रभु मोर दुख को तमे कोन करो आनंद रे परिणत, प्रभु मोर दुख को तमे आनंद रे परिणत कर। प्रभु निश्चित भाव रे आपणकर दुख आनंद रे से कोन करंते परिणत करंती। जो हाना को के इल्काना कोन करूची सबु बेले कहूची, इल्काना कोन कहूची सबु बेले सॉरी पनिना कोन कहूची सबु बेले टॉर्चर करची। पनिना इल्काना ताको कोन करची सहायता करची, किंतु इल्काना द्वारा कोन पार नाही किछि सहायता हाना पाई पार नाही, किंतु सहायता के कोले बे तांगर दुख के से कोन कहूची एबे इल्काना कहूची मो द्वारा किछि पारबो नै, काहे कि इल्काना रो किछि भूल नाही, किंतु परमेश्वर रखिछंती आंकर दुख एक दिन कोन हेबार छी आनंद रे परिणत हेबार छी। सेही प्रकार आपण भी समय अछि आपणकर दुख निश्चित भाबरे आजी मु विश्वास करछि आजी आपणकर दुख कोन हेबो आनंद रे परिणत हेछि। आउ जनक विषय हम शिक्षा करिबा से प्रथम सामुएल 30 अध्याय 4 पदटी पढंतु। तोहु दाऊद और तांकर संगी लोक माने तोहु दाऊद और तांकर संगी लोक माने आपण आपण रब उठाई रोदन कले, एपरि कि आउ रोदन करिबाकू सेमानक ठारे किछि बळ रहिला नाही। एई जगह आमे कोन देखुछु कार दुख को आमे देखुछु दाऊद राजा से समय रे राजा रे अछन। एबे कोन छि सिकलोक रे कोन करिसंते अमालिक लोक माने आसी कि सिकलोक को पूरा निया लगाई देई करे आ सिकलोक थारु कोन करसंते आंकर पुत्र स्त्री कन्या तापरे पुओ झियो एबे जा धन संपत्ति दिला सब के माने हरण करी कोन करसंते नै जाइसंते क्यों माने अमालिक लोक माने जेतेबेले अमालिक लोक माने सब नै जाइसंते एबे दाऊद तार संगी माने आसी को जेतेबेले सिकलोक को देखुचंती निया जळुची से जगह रे जेतेबेले निया धो धोई कर जळुची कोन करिबा केमती करिबा बोली ए माने कोन होचंती कांदुचंती के कांदुची दाऊद तांगर संगी एई प्रकार कांदुचंती जे रोदन करिबा पई से मानकर बळ नै एमती दुख एते दुख जे से मान करो कांदी भी पारुनांती एते कांदुचंती, किंतु परमेश्वर कार सहित अछंती दाऊदकर सपक्षर अछंती। आमेन हालेलुया हालेलुया। अनेक लोक कहबाड मु सुनिछि आज्ञा एमती राति नै कि आज्ञा मु कांदी कि सोई नै केबे मोर लाइफ रे एमती गोड दिन नै मोर आखि बडर लो भारी नै बोलबे एमती लोक मान अछंती दुख रे, किंतु से मान को मु आज कहबा पई चाहे भाईबों को जीवन रे सेम दुख कांदी भी पारिबा पे बळ आउरी नाही तांगर आखिरो लुह सरी जाउछे बळ सरी जाउछे एमती कांदुछंती, किंतु परमेश्वर जने अछंती जे कि दुख को आनंद रे परिणत करंती, जे कि दुख को आनंद रे परिणत करंती से सत्य स्वयंभू परमेश्वर अछंती जे कि आजी काली चिरकाल से समान अछंती। का पाई से समान अछंती मो पाई। आमेन हालेलुया। मो पाई से समान अछंती। दाऊदन को समय रे जो परमेश्वर थिले अब्राहम के समय रे जो परमेश्वर थिले आज सेही परमेश्वर आज मो पाई भी समान अछंती। तांकर भेदभाव केबे भी नै
केबे भी नहीं पार्शियलिटी तांकर केबे भी नहीं केबे नहीं से सबु बेले समान अटंती सबु बेले समान अटंती मोर प्रिय भाई बहन मान सेठी पई एबे कोन होछि दानिएल सॉरी दाऊद माने कांदुछंती दुख करूछंती बहुत दुख रे अछंती माने आ से समय रे परमेश्वर तांको एम्ति सहायता कले जे 19 पद टिक पढंतु एबे आज्ञा पुणी सेमानकर सान कि बड़ पुणी सेमानकर सान कि बड़ पुत्र कि कन्या लुट द्रव्य कि जहा किछि अमालिक्य माने नैथिले तहिरु किछि उणा हेला नाही दाऊद सबु फेरी पाइले मेन हालेलुया अमालिक लोक माने जा सबु नै जाइतिले एबे दाऊद कोन करूछंती से सबु फेरी की पाउछंती जहा भी नै जाइतिले जेते आंकर हरण करी नै जाइतिले गोटे मध्य नष्ट ही नाही किंतु दाऊद वर्तमान कोन करछंती सब विषय फेरी की पाउछंती मु कहबा पई चाहे दाऊदंकर दुख परमेश्वर संपूर्ण भाबरे आनंद रे कोन कले से परिणत कले आमेन हालेलुया परमेश्वर कोन कले तांकर समस्त दुख को से आनंद रे परिणत कले आज भी शैतान आपनकर कोन चोरी करी नै जाईछि कि शैतान कोन चोरी करी नेबो सुना टंका पैसा ताकू दरकार नै सेटा से तो जगतर राजा राजपति जगतर सब राज्य तार पाखरे अछि से ही राजा तापर सुना टंका रूपा से चोरी कि नेबो नै कोन चोरी करी नेबो आपनकर प्रार्थना जीवन को नेबो आपनकर उपवास जीवन को नेबो आपनकर आत्मिक जीवन को नष्ट करिवो आपण जो आनंद रे बंचुतले से आनंद को हरण करि नेबो जदि आज आपनकर कोनोसी विषय को नै जाईछि बोल फील लागुछि दाऊद जेंते फेरी पाइले दाऊदंकर दुख जेंते आनंद रे परिणत हेतिला आज भी सेम प्रभु आपनकर जीवन रे प्रभु फेरी देबे सेम प्रभु से आनंद को आपनकर जीवन रे देबे हालेलुया आपनकर जीवन रे पुनर्वार से जागृति आरंभ हेबो आपनकर जीवन रे पुनर्वार से उत्साह आरंभ हेबो प्रभुंको पय जेंते आगरे आपण व्यवहार होतिले आपण प्रभुंको पय जो ठिया होतिले सेम आसी भी प्रभु आपनको से प्रकार कार्य करिवे हालेलुया प्रेज लॉर्ड शैतान हमर किछि भी हरण कर नै रखि पारिबो नाही रखि पारिबो नाही काहे कि ता सहित लड़ाई करा पे हम पाकर ओइ तो दूत माने अछंती शैतान सहित युद्ध करिया पे जेमति कि मसांकर सब को युद्ध करूछंती हे शैतान कहउछ मते दरकार शैतान सहित को दूत युद्ध करूछि से दूतंकर ना कार मने अछि को दूत लुसिफर नहीं 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 शैतान मसांकर सब को जने कहउछि शैतान कहउछि मु ने भी कहउछि किंतु शैतान को युद्ध करा पई आउरी जने दूत कोन करूछंती तांको सहित लड़ाई करूछंती गाब्रिएल गाब्रिएल दूत गाब्रिएल नहीं गाब्रिएल दूतर अर्थ होछि से संवाद देबा गाब्रिएल दूतर अर्थ होछि कोन से संवाद देबा से कोन करिवो से आसी के संवाद से देबो गाब्रिएल दूतंकर तापरे एबे को दूत तांको सहित युद्ध करूतिला को दूत युद्ध करूतिला पढिबा के पढिबा ओके जिहुदा पुस्तक काढंतु मिखाएल दूत जिहुदा 1 रो 9 पढंतु किंतु प्रधान दूत मिखाएल रही जानतो एबे किए मिखाएल को दूत मिखाएल मिखाएल दूत कोन करूछि एटा पढले आपण जानिबे मिखाएल दूत कोन करूछि शैतान सहित से लड़ाई करूछंती ए हमर पाई भी लड़ाई करा पे के अछंती
ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା। ବି ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଶା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। हमें डरने वाला नहीं, क्या करने वाला, हम डराने वाला लोग। शैतान को हम डराने वाला लोग है, हम डरने वाला लोग नहीं। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଲଢେଇ କରି ଯାହା ନେଇ ଯାଇଛି ଶୈତାନ, ଫେରସ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସେ ଆନନ୍ଦରେ କଣ କରିବେ? ସେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଅଛି ପରା ଆଜ୍ଞା ମେସେଜ ଟାଇମ। ଓକେ ନାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ରାଇଟ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଯଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିବ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ଆଖି ଉଠେଇ କରି ଦେଖିଲେ ଆକା ବାଦ ଦେବ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କେମିତି ହେଇନଥିବ? ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଆମର ଜୀବର ଧନ ବୋଲି କହିବ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମର ଗୋଟେ କେଶ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ତମର ଗୋଟେ କେଶ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21ର 15 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି କୁମ୍ଭାର ଜଳ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ହାଗାର ଗୋଟିଏ ବୁଦାର ମୂଳରେ ବାଳକକୁ ଛାଡିଦେଲା। ହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁମ୍ପାରେ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଟି ଦେଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ହାଗାରାକୁ, ଆହୁରି ହଁ, ହାଗାରାକୁ ଆହୁରି କାହାକୁ ପଠାଇଲେ? ହଁ, ବାଳକ। ହଁ, ତାର ନାଁ କୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, ବାଳକର ନାଁ। ହାଗାରାକୁ ଆହୁରି କାହାକୁ? ଇସ୍ମାଇଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଗ ଦିଦି, ଭେରି ଗୁଡ। ଇସ୍ମାଇଲ କୁ। କାହିଁକି? ଇସ୍ମାଇଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ କଣ କରୁଛି ଅବ୍ରାହମ? ନିଜେ ରୋଟି, ତାପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଳ ଦେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମା ରେ ପୁଅ ଚାଲୁ 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 ମଝି ରାସ୍ତାରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି? କଣ ହେଇ ସରିଯାଇଛି? ପୁଣି ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ବାଳକ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି? କାନ୍ଦୁବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଦା ତଳେ ରଖି ଦେଇକରି ହାଗାରା କଣ କରୁଛି? ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କାହାର ମରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି? ନିଜର ପୁଅଟା। ସେ କହୁଛି ମୋର ପୁଅର ମରଣ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି? ଏବେ ହାଗାରା କଣ କରୁଛି? ଯାଇକରି ରୋଦନ କରୁଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ସକଳ କୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ କୁମ୍ଭାରେ ଜଳ ପୁରାଇ ବାଳକକୁ ପାନ କରାଇଲା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ବାଳକର ମରଣ କେମିତି ଦେଖିବି ବୋଲି କରି ମା କଣ କରୁଛି? କାନ୍ଦୁଛି, ବରା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୋର ପୁଅର ମରଣ କେମିତି ଦେଖିବି ବୋଲି। ସେଇଦିନ ସେ ପୁଅ ଜଳ ପାଇଁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି।
आज आपणकर आम मानकर पुओ झर परिस्थिति कौन अच्छी जदि आमर पुओ झर परिस्थिति भी किसी अच्छी ताहले हमको आमे काकू जणाइबा कथा जे देइछन्ति तांकू जणाइबा कथा के देइछन्ति के देइछन्ति एबे शोरूम रु बाइक आनी थिबु आनला नुआ न जदि बाइक जदि किछि डिफॉल्ट होबो से माने देइथिबे एतकी दिन आर ग्यारंटी अछि बोली कर आमे कोन करबो सेटा जोटरू आनिछु आमे सिटी को आगा जीवो ग्यारंटी कार्ड अछि मोर पाखरे वारंटी कार्ड नले ग्यारंटी कार्ड अछि देखो बोले से मान कोन करबे सेटा को फ्री रे करी कर देबे हेले आम मानकर पोज कुटरू आछंती हमर पोज के देइछन्ती सदा प्रभु देइछन्ती हेले तांकू बनैबार अछि बोले कुटी बनैबे आमे फ्री रे बनैबे किए हमर पोज को बनैबा पय परमेश्वर फ्री रे बनैबे किंतु आमे कोन करबार अछि प्रभु को ठारे समर्पण करिबार अछि प्रभु को ठारे हमर पोज को कोन करबा समर्पण करिबार अछि आ कहिबार से प्रभु तमे देइतिबा दत्त अधिकार और तमे देइतिबा पुरस्कार हालेलुया परमेश्वर देइतिबा दत्त अधिकार पुरस्कार हमर किछि नै सेटा परमेश्वर देइ नथिले आमे पाइ न तांतु परमेश्वर देइछन्ति सेति पे आमे कोन करिछु आमे कोळे धरिछु गोटे गिफ्ट सेटा आमे हाथ रे धरिछु एटा हमर बळ हमर कौशल द्वारा नाय परमेश्वर देइतिबा गिफ्ट से जदि देइछन्ति ताले सब सिया का कोन करिवे बुझिबे आमेन हालेलुया से सब कोन करिवे बुझिबे सेति पे हागरा कोन करछेबे प्रार्थना करछि हागरा निश्चित भाबरे परमेश्वर को से कोन करथिबो डाकिथिबो काहे कि हागरा कार स्त्री से हागरा कार स्त्री अब्राहम र स्त्री अब्राहम किए परमेश्वर कर जने मित्र ए विश्वास आदि पिता तांकर स्त्री बोले तांको थारु अब्राहम को थारु ये भी कोन सिकिति प्रार्थना करिबाडा सिकिछि परमेश्वर थारे विश्वास करिबाडा सिकिछि निजर दुख को प्रभु को जणैबाटा सिकिछि किए हागारा सिकिछि कि नै एडी के स्त्री लोक अछंती से माने पचार जीव आपनकर स्वामी कर विषय रे आपन जानिछंती कि नै बोली 99% जानछि आज्ञा बोली कर 99 मो स्त्री को पचारले से भी कहबे जाननांती मु केते सोउछि कि मु केते प्रार्थना करछि कि मु केते बाइबल पढुछि कि मु प्रभुर पाई कोन करछि कि ए प्रभु कहबे सविता दीदी कहबो कि नै सविता दीदी कहबो कि नै सुनले ओके राइट हैं सबु हबो काहे कि स्वामी स्त्री अब्राहम रे हागारा के थिले स्वामी स्त्री थिले अब्राहम रो विश्वास हागारा ऊपर भी अछि हागारा कोन कोछि सेमति प्रार्थना करबा व्यक्ति से प्रार्थना करबा स्त्री सेति पय परमेश्वर डायरेक्ट काकू पठाउछन्ती स्वर्ग रो दूत को तांगर पाखरे पठाउछन्ती और या पाखरे अछि सजोळ कूप क्वाडे दाव 2 किलोमीटर को बोली कर लेखाइले 2 किलोमीटर को जाओ कि 5 किलोमीटर को जाओ और सिटी गोटे कूप अछि सिटरू पानी आनी कर पियाओ बोली कहि नांती कूप कुटी अछि पाखरे आका अछि पाखरे अछि एबे कोन करछन्ती सेटा तांको चक्षु कोन होछि बोले कहैछि सेतले परमेश्वर ताहार चक्षु कोन कले प्रसन्न कले प्रसन्न जतले करिसन्ती संगे संगे गुंपारु कोन करछन्ती जळ काडी आनी करी का को पियाछन्ती बाळक को पियाछन्ती आमेन हालेलुया जदि पियाई न थान्ते तांकर दुख पूरा परिणत हो जाइतांता किंतु एबे कोन रे परिणत होइछि तांकर दुख आनंद रे परिणत होइछि आमेन हालेलुया एबे तांकर दुख आनंद रे परिणत हो गला मोर प्रिय भाई बहन माने सही प्रकार आपन को लाइफ रे आशीर्वाद बहुत दूर को नै पूरा पाखरे अछि हमर आशीर्वाद पूरा हमर सहित लागि करे अछि हमर चक्षु कोन हेबा दरकार प्रसन्न हेबा दरकार हम चक्षु जे प्रसन्न हेबो आमे सब कोन करि परिबा देखि परिबा सेति पय हम मानकर दुख को प्रभु कोन करंती से आनंद रे से परिणत करंती नाइन नगर रे जने विधवा थिले बोली कर लेखाइछि को नगर रे नाइन नगर रे जने विधवा थिले आ से विधवार केतरा पुओ बोली लेखाइछि से विधवार कोन गोटे बोली कोन थिला पुओ थिला
ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 7:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ ଲୋକେ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା, ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ହଁ, ଏଟା 9 ନଗର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର କେତେଟା ପୁଅ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ଆର ତାର ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି? ସେ ବିଧବା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବିଧବା। ତାର ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି? ମରିଯାଇଛି ପୂର୍ବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବି ମରିଯାଇଛି? ତାର ପୁଅ ବି ମରିଯାଇଛି। ହାଗାରର ପୁଅ ହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିକରି କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଧବାର ପୁଅ କେମିତି ହେଇଛି? ଅଲରେଡି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଗାଁ ଲୋକର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆଗେ କରିବେ। ଗାଁ ଲୋକର ନିୟମ କଣ? ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବେ, ତା ସକାଳେ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଜଗିକି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସମାଧି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗାଁ ଲୋକର କାମ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ବହିକି କୁଆଡେ ନଉଛନ୍ତି? ସମାଧିକୁ ନଉଛନ୍ତି। କୋକେଇରେ ବହିକି ସମାଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିକି କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଦୟାରେ ସେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋକେଇକୁ ସିଏ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି? କୋକେଇକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏ ଡେଡ ବଡି ପାଖକୁ କିଏ ଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କରି। ଡେଡ ବଡି ପାଖକୁ କିଏ ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏବେ ସେ ବିଧବାକୁ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇକରି କୋକେଇକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କୋକେଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କରି? ବାଳକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କରି? ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ପନ୍ଦର। ଓକେ ଓକେ, ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଉଠ। ଏଇ ଯେ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଟି ଉଠିକି ବସିଲା। ତାଲି ବଜାୟ ପ୍ରଭୁର ମହିମା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଉଠ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଳକଟି ଏବେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଥିରେ ମୃତ ବାଳକଟି ଉଠିକି ବସିଲା। ଯୋଉ ମା, ବିଧବା ମା, ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ତା ଏତେ କାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି? ତାର ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ଯାଇଛି? ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ଦୁଃଖ କଣ ଯାଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ଆଜି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ସେ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଜିରୋ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହିରୋ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇଦିନ ମାର୍ଥା ଆହୁରି ମରିୟମକୁ ଅନେକ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ନିଜର ଭାଇ ମରିଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ। ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ମାର୍ଥା କହିଥିବେ, ତୁ ହେଲେ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି
प्रभु निश्चित भाव ता कौन करेंगे आनंद से परिणत करेंगे प्रभु से दुख को आज आनंद परिणत करेंगे प्रभु ये वाक्य द्वारा हम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करतु आमेन आमेन थैंक यू गॉड ब्लेस यू आमेन आमेन प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर दास मकर अति सुंदर वाक्य आशीर्वाद वाक्य आम श्रवण करिअछु प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रकार प्रभुंकर दास माने ए बाइबल स्टडी फेलोशिप जूम को आम को जोगे अच्छा मु विश्वास करे जेते थर आम शुणा विशेष कर यही साप्ताहिक को आम माने केवल गोटे दिन आमर बैलेंस रोचे प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन में गोटे गोटे प्रभुंकर दास माने वाक्य कड़े नौथिबा निमंते आम मान को जोगे अच्छा से माने अति गभीर विषय बाइबल रे परिपूर्ण होता प्रभुंक दास माने आम माने पाई अच्छे से प्रभु को धन्यवाद दिए आज पीरुज आज्ञा को धन्यवाद दिए बहुत सुंदर वाक्य वास्तविक माने दुख समय आम माने जिते बड़े प्रभुंक तार समर्पित होगा से आम आनंद परिणत करती किंतु आम माने समर्पित होगापी इच्छा करूना आम निज निज पर निर्भर कर आम माने दुखरे बसी था से प्रभुंकर दास को मु धन्यवाद दिए अति सुंदर वाक्य कड़े नौथिबा निमंते प्रभु आपन को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु आज्ञा आज जो मैंने यूट्यूब रे जूम रे जोड़ित अच्छु समस्ते आम वाक्य आम सचेतना पाई अच्छु आशीर्वाद पाई अच्छु बोले विश्वास करे आसंते प्रभुंकर दास निमंते आम किछि देई पारियानी किंतु प्रभुंक गौरव निमंते आज वाक्य निमंते बड़े उच्च करताड़ी दे आम धन्यवाद देउथिबा प्रेज लॉर्ड धन्यवाद आज्ञा ए समय आम आसतु वाक्य निमंते धन्यवाद देउथिबा तापर प्रभुंकर दास आश्रविका कलापर आम ए कार्यक्रम को आम स्थगित करवा आसता आम समस्ते समर्पित होगा धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनादि अनंत काल परमेश्वर प्रभु तमे आम को प्रेम कर आसुअछ प्रत्येक संध्यार प्रभु तमर उपस्थिति बसी आराधना करवा तमर वाक्य को श्रवण करवा वाक्य प्रभु आम अनेक आत्मिक दिगरे वृद्धि पाइबापी प्रभु तमें आम अनुग्रह करछ से धन्यवाद देछु बोधे प्रभु ए सेवा कार्य आजर कार्यक्रम को प्रभु अनेक लोक मान पाक पहुँची अच्छी किंतु प्रभु तमें आम को प्रभु बाछिल ए समय को प्रभु ए वाक्य निमंते आम जीवन उपयुक्त थिला से निमंते प्रभु तमें आम को कड़े आणिल से धन्यवाद देछु ए बाइबल स्टडी फेलोशिप जूम रे प्रभु तमर अनुग्रह करिअछ तमर मनोनीत दास पीरुज आज्ञा को तम हस्तर रखिअछि बापा तम सेवा कार्य से अनेक व्यस्त बहुल समय मध्य निज मंडलीर प्रभु अनेक कार्य थिले मध्य प्रभु तमें ए समय निमंते तमें निरूपण कर देइअछ से धन्यवाद देछु तम दास को प्रभु तमें प्रचुर भाव आशीर्वाद कर तांको परिवार को तमें आशीर्वाद कर तांकर कोଳରେ ଦେଇଥିବା संतान मान को प्रभु तमें आशीर्वाद कर तांको मंडली रे प्रभु तमें आशीर्वाद कर तांकर सेवा कार्य रे प्रभु तमें आशीर्वाद कर बोले प्रार्थना निवेदन करिअछि बापा धन्यवाद देउछु प्रभु से बाहरी बारु फेरबा पर्यंत प्रभु तमें तांको जत्न नियो प्रभु प्रत्येक आवश्यकता दे प्रभु तमें पूर्ण कर बोले प्रार्थना निवेदन करिअछि बापा हाँ प्रभु आज अति सुंदर तांको मुखपात्र प्रभु तमें कथा कहल से धन्यवाद देछु हाँ प्रभु अनेक समय रे आमाने बुझी नाओ निज निज बंधन रे प्रभु दुख रे आमाने प्रभु प्रभु चिंता रे आमे बसी थाओ किंतु प्रभु तमें आमान को डाकु अछ किंतु आमाने सुनी नाहु आज प्रभु तमें आमान को चेतना देइअछ प्रत्येक तमर बाहर मो तारे तुई दियो
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବୋଲି ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଫେଲୋସିପ୍ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭାର ନେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ତମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ବାପା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେଇବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଅଛୁ ବାପା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଜରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସେଜକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ରହି ପ୍ରଭୁ ତମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଫେଲୋସିପ୍ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଭାବରେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡ଼ିତରେ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅସହାୟ ହେଇକି ରହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ବାପା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମର ମହିମା ଆସୁ, ତମର ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୁକ୍ତ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅସହାୟ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେଜକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜି ପରିଚାଳନାରେ କରି ନଥିବା ତମର ମନୋନୀତ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି। ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦୟା କର। ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ ଦିଅ, ପରିବାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଅ, ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଅ, ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଅଛୁ ବାପା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତିବାସ ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ। ସେ ଯୁବତୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଭୟ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତମେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତମେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କେବଳ ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ସକାଶୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତମେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆୟାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସବିତା ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ହେଉ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା এই রাত্র সমୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଜଗତ ଉପରେ ତୁମର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି